मॉर्निंग, नमस्कार। हांव महेश साटेलकर। आयज पार्टीन यंग फेस दिल्लो हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पार्टीन बाब शैलेश हरमलकर। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, विनंती करता की शैलेश बाबाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची हे फावट, की सगळ्यांनी ताका वोट मारून जैतिवंत करचो। आयज तो फुडें सरलेलो आहा की बाबा जी कामां कितें आहात, लोकांची जे कितें डिफिकल्टीज आहात ते करपाक लागून तुमी एक ऑपॉर्च्युनिटी आम आदमी पार्टीक दिवची आनी तुमी पळोवचें की बाबा आमी कितें करता, आमी कितलें काम करता। सगळ्या पार्टीक चान्स दिल्लो आहा। आयज हांव मागता की शैलेश बाबा फाटल्यान रावन ताका निवडून हाडचो आनी आमकां एक संदी दिवची। तशेंच आमी पार्टी लिडरान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की आयज तेंच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो आनी शैलेशाक तिकेट दिली म्हणून एडवोकेट अमित पालेकर, तशेंच आमचे वाल्मिकी नायक, तशेंच आमचे नॅशनल लिडर आतिशी, तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी यंग फेस दिवपाक आमकां हातभार लायलो आनी पार्टी आमचें डिसिजन कन्सिडर करून आमकां आयज यंग बरो असो कॅन्डिडेट दिल्लो। ताका लागून सगळ्यां कडेन मागता की ताका सपोर्ट करचो हल्दोना वचून आनी ताका निवडून हाडचें। देव बरें करूं। माझे नाव शैलेश श्याम हरमलकर आणि हांव हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीसून जिल्हा पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता। लोकांनी असोच आमकां साथ दिवचो की फुडें आमी कॉन्टेस्ट करून जिखून येवचें। आनी हांव म्हाका पार्टी लिडर आमचो अमित पालेकर आनी वाल्मिकी नायक हांकां थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हाजेर तेंच्यांनी विश्वास दवरलेलो आहा कितें कॉन्टेस्ट करपाक। हेचें हांव तांकां फळ अवश्य दितलो अशें हांव प्रयत्न चालूच दवरतलो आनी लोकांनी आमकां असोच सपोर्ट करचो।